kamera. طيب نبدأ هذا اللقاء بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما. أما بعد قبل أن نبدأ درسنا الجديد نريد أن نراجع ما تعلمنا في اللقاءات الماضية. طيب سؤال. إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يصار إلى القول بالنسخ لأحدهما. هل هذا القول هل هذه العبارة صحيحة؟ هذه العبارة صحيحة أم مخطئة؟ كيف عندك؟ صحيح. أعد ماذا؟ إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يصار إلى القول بالنسخ لأحدهما. طيب صحيح. ثم بعد زاوية يثبت النسخ في القرآن الكريم برأي العالم المجتهد. كيف؟ من؟ صحيح أم مخطئ؟ هذه العبارة صحيحة أم مخطئة؟ وما الصحيح؟ الصحيح لا. طيب صحيح. جوابك صحيح لأنه لا يثبت النسخ في القرآن برأي العالم المجتهد. ثم بعد ذلك السؤال. مع تغير الزمان والمكان والأحوال يتغير في القرآن. تفضلي. ممكن معاني الآيات، ب تفسير الآيات، جيم أحكامه القطعية، دال الأحكام الراجعة إلى العرف والعوائد. أحكام الراجعة إلى العرف والعوائد. طيب أحسنتي. ثم فضلي أنت. اختلاف التفاسير دال على تعارض بعض معاني القرآن الكريم. كيف؟ صحيح هذه العبارة صحيحة مخطئة؟ مخطئة. والصحيح؟ ماذا؟ الصحيح لا تعارض عن التفاسير بل توسيع بل دليل على سعة علوم القرآن، أن علوم القرآن واسعة. طيب
Nakhtu ila ad-dars ar-rabi'. Sahih? Baik. Ya, tafadhali. Iqra'i. Ad-darsu ar-rabi' usulul fi ta'amuli ma'al hidayatil qur'aniyah. Ja'al khitab fil Qur'anil Karim marratan mukhatiban alladzina amanu wa ukhra mukhatiban al-kafirin. Hal tastahdiru fi'atun ukhra khatibuhallahu ta'ala khatabahallahu ta'ala wa ma dalalatu dzalika. Ajib. Man yastati an yujib hadha as-su'al? Wahid kitab mungkin Ustaz. Ya ayuhan nas. Aywa, hadha huwa. Ya ayyuhan nas. Ya ahlal kitabi. Qul ya ahlal kitabi lima asudduna an sabilillah. Ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ila akhir al-ayat. Thumma as-su'al ba'dah wa ma dalalatu dzalika? Kaifa? Minkum? Ustaz, yumkin anna Allah yukhatibuhum hasba qadiyatihim aw mushkilatihim aw su'alihim. Taib. Yumkin wa huna bayan ya'ti min hadha su'al bayanun wa huwa Al-Quran idza khataba qauman imma an yakuna hadzal qaum qad qama bihi amri aw lam yakum bihadzal amr, qad qama bitarkin nahi aw lam yakum bitarkin nahi. Misalan idza qala ya ayyuhalladzina amanu, mungkin ba'duna lam ya'mal hadha ya ayyuhalladzina amanu, mungkin lam nasbir ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wa ba'dun nas qad qama bis-sabri idzan fa'alaihi tahqiqul kamal. Mungkin huwa yasbir fi syai' walakinahu lam yasbir fi syai'in akhar. Idzan Al-Qur'an yunasib fi kulli insan imma an yakuna hadzal insan qad qama bihadzal amri am lam yakum bih. Taib. Hadhihi tahiyah wa muqaddimah bi anna al-Qur'an yukhatibuna jami'an, ya, kafiran, munafiqan, mu'minan, fasiqan, ahlal kitab wa ghairuh. Wa kaifa bayanu dzalika? Taib. Fadhal ba'da. Anasiru ad-darsi al-aslu as-sabi al-awamiru ar-rabbaniyah fil Qur'an. Taib. Fil haqiqah ana urid an yaqra at-talib aw at-talibah fi darsi hadha bidabtil kamil, bidabtin kamil. Dan iqra mal akhir li kulli harfin, ma harakatu akhiri kulli kalimah. Fadhal.
مثلا الأصل السابع الأوامر الربانية في القرآن الكريم إما كذا. Ya, fadhali. Al-aslu as-sabi'u al-awamiru ar-rabbaniyatu fil Qur'anil Karim imma limkalafi Fin limkalafin lam yakum biha fa'alaihi al-qiyamu biha asani li qaimi biha fa'alaihi tahqiqi al-kamil tahqiqul kamal فعليه القيام بها والقيام على كل طلبة الحضور أو الحضور القيام بها ينصب القيامة بها فعليه تحقيق الكمال. Ya, badah. Fama amarallahu ta'ala bihi fi kitabihi min fa'ala aw Min fi'lin aw kafin imma an yuwajjah al-khitabu yuwajjahal hitaba tobu fiha ila man lam yakum biha fahada amrun lahu bil qiyami biha wa imma an yuwajjihu liman huwa qaimun biha fahada amrun lahu bitashihi ma wajada minhu ma'a talabiz ziyadati wal kamali wad dawami. Aywa, hada. Ya, wadih. Kama bayanna min qabl. Baik, ba'dah. Tafadhali, ba'daha. Adillatul asli liman lam yakum bil awamirir robbaniyati qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan nabiyyi illa ayyudzalakum ila ta'amin ghayra nadirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'antum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Baik. Idzan hadza ma fa'alahu al-mu'minuna fi dhalikal waqt. Ya. Thumma ba'da dhalika amara Allah ta'ala al-mu'minina fi hadzal amr. Ya. Hakada. Intashiru wala musta'nisina li hadith. La tadkhulu buyutan nabi. Kada. Illa bi'idnih. Baik. Thumma man wadali wa dalilul asli lil qaimi biha wa mutalabun bil kamali wad dawami qaulahu ta'ala ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها وكمال الإخلاص فيها والباطنة والإخلاص فيها ونهاهم عما يفسدها يفسدها عما يفسدها وينقصها وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك أمر بتكميل ya طيب boleh bahasa أمر بتكميل والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل والنهي عن كل مفسد وناقض لذلك العمل وأمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب وأمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه يا أيها الذين آمنوا بالله هل الذين آمنوا لم يؤمنوا بالله قد آمنوا لكن ماذا يؤمر المؤمنون بالإيمان هنا ya biziyadatil iman bitakmilil iman ya billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Idzan huna amrun bitakmili dzalika ya. إذا سألتكم هل آمنتم بالله؟ آمنتم بالله. والسؤال هل عملتم جميع ما اقتضاه إيمانك؟ ما المثال؟ ماذا؟ Ya mulai. Kita memilih waktu. Dua. الحج لمن لم يستطيع كيف الحج لمن لم يستطيع أيوة الحج هل حج بعضكم ya wa atimmul wal Qur'an yaqul wa atimmul hajja wal umrata lillah walakinnakum lam tahujju nahnu lam nahujja idzan hakada idzan bimuqtadal iman al-qiyam bimuqtadal iman nahnu qad amanna billah ma dalil dzalika nashhadu bi anna Allah la ilaha illa hu wa Muhammadur Rasulullah wa nu'minu bil Qur'an. Lakin kaifal iman bil Qur'an? Qala Allah Ta'ala ماذا في سورة البقرة أولئك يؤمنون به كيف الأول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن الإيمان بالله ما دليل الإيمان بكتاب الله يتلونه حق تلاوته ما المراد بيتلونه حق تلاوته؟ هناك معنيان المعنى الأول أن نقرأه قراءة صحيحة وهذا أنت قرأتي يحتاج إلى التحسين مثلا ثم أيضا حق تلاوته بمعنى العمل بالقرآن
hal nahnu qad amilna ma fil Qur'ani kullihi, ya. Hakadha. Idzan indama qara'na al-Qur'an wa marra bina al-ayah ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Oh, limadha ya'murun ya anna qad amantu bil hadza litakmili imanik. Al-Qur'an ya'muruna bi an nazida imanana wa nukammilahu wa nudawim ala hadzal iman. Li'anna al-iman yazid wa yanqus. Hakadha. Baik. Ba'dah. Fadhali. Min tatbiqatil ulama lil asli. Biqatil ulama'i. Min tatbiqatil ulama lil asli. Sahabu al ulama'u istashabal ulama hadzal aslu La hadzal asla hatta fil ayati allati ja'al khitabi al hitabu fiha aman nasi jami'an wa bayyanu annahu yasluhu an yakuna liman huwa qaimun liyastamiru wa yastamirra wa yazida wa man laisa qaiman liyadkhula fi sulukil qaimina ka qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Oh, 6. Wasil. Qala al-Baidawi rahimahullahu fannasu ya ummu al-mawjudina waqtan nuzuli lafdhan wa man sayujadu lima tawatara min dinihi sallallahu alaihi wasallam an muqtada khitabahu wa ahkamihi syamilun lil qabilina sabitun ila qiyamil saati illa ma khassahu ad-dalilu wa ma ruwiya an al-qamata wal hasan anna kullu syai'in nazala fihi ya ayyuhan nasu famaki wa ya ayyuhalladzina amanu famadani famadani inna soharafahu fala yujabu tahsisuhu bil kufari wala amarahum bil ibadati fa innal ma'mura bihi huwa al qadru al mushtarak baina bid'il ibadah wa ziyadatu fiha wal muwadzabatu 'alaiha fal matlubu minal kufari huwa syuru'u fiha ba'dal ityani bima yajibu taqdimuhu minal ma'rifati wal iqrari bi suni'i fa inna min lawazimi wujubu syai'i wa wujubin malam yatimmu illa bihi. Fa inna min lawazimi wujubi syai'i wujuba. Fa inna min lawazimi wujubi syai'i wujuba malam yatimma illa bihi. Ma la yatimmu illa bihi. Wa kama annal hadasa la yamna'u wujub salati fal kufru la yamna'u wujubul ibadati bal yajibu raf'ahu wal istighalu biha akibahu wa minal mu'minina izdiyaduhum wasabatuhum alaiha. Nah, baik.
Ya ayuhan nas, huna yashmal al-kuffar, yashmal al-mu'minin wa jami'i ta'ifatin nas. Ya. Idza kana hadha muwajjah liman qad qama bihi, idzan hadha liyastamir wa yazid. Man laysa qa'iman liyadkhul fi silkil qa'imin. Masalan, semua enggak, apa semua, semua manusia, ya, misalkan apa kalau kehidupan sehari-hari, kalau kita apalagi sekarang ini apa, ada media sosial, kalau ngomong itu mesti, apalagi di tempat umum media sosial, itu berarti kan mencakup semua elemen. Artinya kalau memang ditempatkan di situ, apalagi memang khitabnya umum, itu yang mencakup semua. Misalkan antum ayo semangat belajar misalkan gitu ya, semangat. Berarti antum itu di situ, ayo semangat, berarti antum ngajak bapak antum, gitu kan, ngajak dosen antum, ya kan, dan ngajak teman antum. Yang sudah belajar semangat ya supaya tambah semangat. Yang belum supaya masuk bersama orang-orang yang semangat. Ya ayyuhan nasu ubudu. Loh, masa orang kafir disuruh menyembah Allah, nanti dia nyembah dengan caranya dia dong? Oh, enggak. Ya ayyuhan nas, idzan liyadkhul al-kafirun ma'a zumratil mu'minin fil iman billah wal ibadah as-sahihah. Hakada mutaba'atan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya ayyuhan nas famakiyun, ya ayyuhalladzina amanu famadaniyun, in sahha raf'uhu fala yujibu takhsisuhu bil kuffar wala amarahum bil ibadah. Iya, kaifa hal Allah ya'mur al kuffar bil ibadah? Soalnya kata, fa innal ma'mura bihi wal qadrul mushtaraku baina bad'il ibadah. Ma huwa bad'ul ibadah? Al iman qabla al ibadah an nu'min awalan. Ya. Wa ziyada fiha wal muwadhaba 'alaiha. Fal matlub min al kuffar huwa asy-syuru' fiha. Asy-syuru' fiha, ya. Asy-syuru' fil ibadah ba'dal ityan bima yajibu taqdimuhu min al ma'rifah wal iqrar bis-sani. Hakada. Masa antum ngomong dengan non muslim yang rajin ibadah, belum berarti kamu nyuruh dia rajin ibadah, rajin mensyirikan Allah kan berarti. Yang rajin dong ibadahnya. Loh, berarti antum menyuruh dia rajin syirik kan? Gitu. Ya. Al-murad idzan huna huwa syuru' fiha, ya, memulai dengan apa yang sudah menjadi konsekuensi dari ibadah. Apa itu? Iman, ma'rifah, iqrar bisani'at. Fa inna min lawazimi wujubi syai' wujubal ma la yatimu illa bih. Ya, jadi konsekuensi, ya, kewajiban mengerjakan sesuatu itu adalah kewajiban melakukan sesuatu yang kalau dia tanpa itu, kewajiban itu tidak bisa dilakukan. Nah, contoh apa? Kamu nggak mungkin sholat, ya, kalau kamu nggak iman, ya kan? Nah, gitu. Ya.
Ya sebagaimana tadi Andi bilang, nggak mungkin kita sholat kecuali kita sudah terbebas dari hadas. Nggak mungkin kita benar sholatnya, ya padahal syarat dari benarnya ibadah apa? Al-ikhlas. Nggak ikhlas karena selain Allah, nggak bisa, harus karena Allah. Baik. Fal kufru yamna'u wujubal ibadah. Bal yajibu raf'u wal ishtighalu biha aqibahu wal ishtighal bal yajibu raf'uhu wal ishtighalu biha aqibahu wa minal mu'minina izdiyaduhum wa thabatuhum 'alaiha. Baik. Al-aslu thaminu, al-aslu fi khitabil Qur'anil Karimi al-umum. Al-umum, khitabul Qur'an asluhu umum. Laisa faqad lak lil banat lil banin. Laisa faqad lil mu'minin bal am lil jami'. Al-aslu fi khitabil Qur'anil Karim annahu li umumin nas. Walidha yajibu hamlu nususil kitabi was sunnati 'ala al-umum wa la yuqalu bitakhsisi illa bidalilin wa idza jaa an-nassu 'amman was sababu khassan fal 'ibratu bi 'umumil alfaz la bi khususil asbab wal i'tibaru da'iman bi 'umumil ma'na la bi khususil mukhatab. Ya. Adillatul asli qala ta'ala in huwa illa dzikra lil alamin. In huwa ma huwa Qur'an illa dzikra lil alamin. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Fal wahyu jaa'a li 'umumin nas. Fala yathbutu at-takhsisu illa bidalilin. ولا يصح التخصيص بالاحتمال. احتمال هذا بمعنى كأنه هذا. لا كيف تقول بالتخصيص بالاحتمال حتى ما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم لقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ya, إذن مثلا يا أيها النبي قل للمؤمنين يغضون أبصارهم مثلا. يا كيف؟ قل لأزواجك وبناتك. نعم قل لأزواج هناك آيات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. هل هذا خاص للنبي أم لنا أيضا؟ إذا فهمنا أن النبي هو أسوتنا إذن نتبع ما فعله النبي. هكذا. Ya ayuhan nabi wa hunaka ya ayuhar rasul. Ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hal alladhi yaqul hasbunallah hadha faqad nabi? Nahnu tabi'un. Ya. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghludh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hal alladhi yujahidul kuffar an-nabi nafsuhu? La. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hal alladhi ya'mal at-tabshir wa aidan at-tanzir aw al-inzar hadha an-nabi? Kullu da'in hakadha. وغيرها من الآيات. إذن حتى ما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم
Laqad ta'ala laqad kana lakum fi rasul li'anna Rasulullah huwa uswatuna. Qala Ibnul Arabi rahimahullah inna kalam Allah ta'ala idza warada hal yuhmalu 'ala al-'umumil mutlaq aw al-ghalibi min al-mutanawwal fihi aw al-ghalib min al-mutanawwal fihi was-sahih hamluhu 'ala al-'umumil mutlaq. Ya. Umum atau ghalib? Umum mutlak. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah al-aslu musyarakatu ummatihi lahu fil ahkam illa ma khassahu dalil. Nahnu natakalam anil asli, al-aslu al-umum illa ma dalla dalilu ala takhsisi. فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها فإن القرآن الكريم كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله أصل كل الخير والفلاح والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام به على ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. طيب القواعد الحسن للسعدي. إذن من هنا نعرف أن القرآن asluhu lil jami' lil umum. Al-Quran nazala li qaum muayyan fi waqtin muayyan atau li jami'in nas fi waqtin muayyan atau ila yaumil qiyamah. Idzan al-aslu ya في خطاب القرآن الكريم العموم. من تطبيقات العلماء للأصل قال الخازن رحمه الله في قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. قال محمد بن إسحاق ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف الجمحي وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه وقيل نزلت في العاص بن وائل السهمي. هذا أمية أو والد أو العاص بن وائل وقيل هي عامة في كل شخص هذه صفته كائنا من كان زمانا أو الآن وذلك لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ. والحكم ومن قال إنها في أناس معينين قال أن يكون اللفظ عاما لا ينافي أن يكون المراد منه شخصا معينا وهو تخصيص العام بقرينة العرف والأولى أن تحمل على العموم في كل من هذه صفته. لا يقدح في عموم اللفظ والحكم لا يقدح في عموم اللفظ والحكم ومن قال إنها في أناس معينين
qala an yakuna lafdhu amman la yunafi an yakuna al-murad minhu syakhsan. Naam, la ba'sa. Hadhihi al-ayah nazalat fi Umayyah. Nazalat ماذا؟ في الوليد. نزلت في العاص بن وائل. نعم، لكن بعد ذلك هذا عام. إذن اللفظ عام لا ينافي أن يكون المراد منه شخصا معينا، وهو تخصيص العام بقرينة العرف. إذن ويل لكل همزة عام، لكن عند نزول الآية هذا نعم لأناس معينين. Ya. Wa qala Asy-Syaukani rahimahullah fi qouli ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala ikhtalafa as-salafu fi ta'yin ha'ula'il akhsarina a'malan faqila al-yahud wan nasara wa qila kuffaru Makkah wa qila al-khawarij wa qila ar-rahban ashabus sawami wal aula hamlul ayati 'ala al-umumi likulli man ittasafa bitilka as-sifatil madhkurati alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru. Idzan idza kanat sifat hadhihi ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Idzan mungkin ta'yin li dzalika, lakin al-asal huwa al-umum. Taib. Al-aslu tasi'u kullu kalimatin waradat fil Qur'an fahiya li ma'nan wa kullu tartibin wujida ya fahuwa li hikmatin. Li ma'nan muayyan, kalimah li kulli kalimah lahu ma'nan khas. Ba'din ada. Wa kullu tartib li hikmah. Limadha Al-Fatihah thumma ba'da dzalika al-Baqarah? Limadha laysa al-Baqarah awalan al-Fatihah? Limadha bismillah thumma ba'da dzalika alhamdulillah? Limadha laysa alhamdulillah thumma basmalah? Dan likulli tartib li hikmah wa likulli kalimah li ma'na. Adillatul asli qala ta'ala. Al-Qur'anul Karim muhkamul kalimati. Fakulu harfin wa lafzatin waradat fahiya li ma'nan maqsudin. Ya. Wa kullu taqdimin wa ta'khirin wa tartibin fahuwa li hikmatin maqsudatin. Adillatul asli qala ta'ala alif lam ra kitabun ahkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Qala al-Qurtubi rahimahullah ay nuzimat nazman muhkaman la yalhaquha tanaqudun wala khalalun. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah fa uhkimat alfadhuhu wa fussilat ma'anihi aw bil aksi 'ala al khilafi fa kullu min lafdhihi wa ma'nahu fasihun la yujara wa la yudana. فهذا الإحكام في القرآن الكريم جعل لكل حرف ولفظ معنى ولكل ترتيب أسرارا وحكما وكلها آخذ بعضها بأعناق بعض. ومن هنا قال ابن جرير رحمه الله غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له. Kalian Anda limadha hunaka bismillahirrahmanirrahim thumma hunaka ar-rahmanirrahim maratan ukhra fi suratil Fatihah. Hadha li ma'nan aw laysa lahu ma'na? Man ya'rif?
Ditakkid. انظر بقى للتأكيد. للتأكيد أو ليس للتأكيد. ya. التأكيد والتأسيس. هناك التأكيد والتأسيس. التأكيد هذا مجرد التكرار، وأما التأسيس للإفادة الجديدة. السؤال: أليست الفاتحة قصيرة؟ لا شيء يكرر. مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. ya. لماذا ليس إياك نعبد ونستعين؟ لماذا إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل هذا التكرار تأكيد كما قلت، أو هذا للتأسيس لإفادة جديدة؟ ya. طيب هاتني من يستطيع أن يعطي جوابا من الحاضرين هنا، حاضرات أو عن بعد أونلاين. بعدين يوجد بعدين ya. هناك درس إن شاء الله، لأننا الحمد لله تم. هل هناك جواب؟ لماذا إياك نعبد وإياك نستعين وليس إياك نعبد ونستعين؟ هل إياك الأول وإياك الثاني سواء تكرار أم للإفادة الجديدة؟ لا أحد؟ واحد اثنان ثلاثة. تكرير. لماذا؟ هذا لكسور فهمنا. إياك نعبد، إياك هنا على الإطلاق، وأما إياك الثاني ليس على الإطلاق، بل هو يكون أصلا، يكون أصلا. إياك هنا الأصل، ولا وليس تقصير، أو ليس التقصير. الآن نحن نعبد الله، إياك نعبد الله ولا نعبد سواه، صحيح؟ نستعين بالله، صحيح؟ نعم. هل منكم لا يستعين غيره؟ منكم من الناس لا يستعين غيره؟ أنت تلبس هذا تصنع بنفسي؟ إذن إياك الأول وإياك الثاني ليس تكرار، بل إياك الأول هنا على الإطلاق، والثاني ليس على الإطلاق، لأن الله يأمرنا أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، تعاون، ويساعد بعضنا بعضا. إذا كان إياك الثاني هنا على الإطلاق، إذن لا يجوز أن نستعين الإنسان غيرنا، نستعين بالله. لكن الأصل هو الاستعانة بالله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالمنفعة ولا المضرة إلا بإذن الله. لكن هذا ليس بمعنى أن الله يمنعنا أن نستعين بالإنسان بمعنى طلب المساعدة، هكذا. لأن الإنسان مدني بالطبع، وهو يحتاج إلى غيره، هكذا. مثلا هذا
Idzan kullu kalimatin waradat fil Quran fahiya li ma'nan laisa kama za'amti anti qulti ada litakid ba'din yujad ya'ti hal ar-rahmanir rahimil awal war rahmanir rahimil thani hadha syai'un wahid hunaka ba'dul kalimat ka'annahu mutakarrir ya mutakarrirah mukarrarah fil Quran. Hal hadha tikrar atau had ta'sis? Ta'sis. Farqun baina at-tikrar wa at-ta'sis. At-tikrar lit-ta'kid wa at-ta'sis lil-ifadatil jadidah. Taib. Min tatbiqatil ulama lil asli qala ar-Razi rahimahullah inna kulla kalimatin waradat fil Qur'ani fahiya li ma'nan wa kulla tartibin wujida fahuwa li hikmatin wa ma dzukira ala khilafihi la yakunu fi darajati ma warada bihil Qur'an. Ya. Wa qala aidan rahimahullah al-aslu hamlu kulli lafdhatin ala faidatin jadidah. Undur. Ya. Wa tarkul amali bihi 'inda ta'adzuri fayabqa fi ghairi mawdi'i ta'adzuri 'ala al-asli. Ala faidah jadidah. Wa qala rahimahullah al-aslu ayyakuna li kulli harfin min kalamillahi ta'ala faidah. Hatta واو الواو والفاء ثم وغيره ماذا أحيانا أخطأ يا أحيانا لا يفعل أو يخطئ في ذكر فا ووا يا فا و وفا هذا يفيد فائدة إذا غيرنا بين واو وفا تغير المعنى. طيب الأصل العاشر وهنا لا يذكر المثال الأصل العاشر الأصل حمل القرآن الكريم على ظاهره وعدم تأويله حمل القرآن على ظاهره ya wa adamu ta'wili. Dan al aslu adamu ta'wili hamluhu ala dhahiri. Al aslu fil Qur'anil Karim hamlul kalami fihi ala dhahirihi wa la yajuzu al udulu an dhahirihi illa bidalilin yajibu ar-ruju'u ilayhi. Ya. Fa yasrifuhu ilal muhtamalil marjuh ya idzan la yajuz idzan al aslu madha hamlul Qur'an ala dhahiri wa adamu ta'wili fadalil qad yakunu lahu ma'nan fi dhahir dalla alaihi wa qad yakunu lahu ma'nan muawwalun yumkinu hamluhu alaihi fal aslu al-amalu bima dalla alaihi zahirud dalil wa la yajuzu ta'wiluhu an zahirihi illa bidalilin yadullu ala sihhati dzalika ta'wili. Naam, hunaka ma'nan muawwal wa hunaka ma'nan zahir. Al-aslu al-ma'na al-zahir. Hakadha. Masalan ya al aslu al insan ya'kil walakin najid ba'dul insan la ya'kil ya sahih alladhi yamshi fi tariq amma ba'da dhalika la yastahim mungkin
Ada al-aslu al-insan ghairu aqil aw aqil. Aslu. Ada misalnya. Ada laisa bimana la yujad fil Quran ma'nan muawwal kama kama annana wajadna aidan ba'd an-nas la yaqil. Lakin al-asl al-insan yaqil. Wal asl fil Quran hamlul Quran ya. Taib. Adillatul asli al-aslu fil kalami lughatan al-kalam an yakuna dallan bi dhahirihi ala muradil mutakallim wa huwa ma yatabadaru ila adh-dhihni min ma'anin wa qad nassal ulama ala hadzal asli qala ibn Jarir rahimahullah wa ghairu jaizin tarku adh-dhahiril mafhumi min al-kalami ila batinin la dalalata ala sihhatihi. Wa qala ar-Razi rahimahullah innal aslal mu'tabar fi ilmi al-Qur'an annahu yajibu ijra'ul lafzi 'ala al-haqiqati illa idza qama dalilun yamna'u minhu. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah al-wajibu hamlu kalamillahi ta'ala wa rasulihi wa hamlu kalamil mukallifi ya atau mukallafi wa hamlu kalamil mukallafi 'ala dhahirihi alladhi huwa dhahiruhu wa huwa alladhi yaqsuduhu wa huwa alladhi yuqsadu min al-lafzi 'inda at-takhatubi wa la yatimmu tafhimu wal fahmu illa bidzalik wa mudda'i ghairi dzalik 'ala al-mutakallim al-qasid lil bayan wa tafhim kadhibun 'alayh. Ya, kalau saya ngomong itu Anda kan fahamnya apa yang saya omongkan. Jangan kemudian menafsirkan yang macam-macam. Itu maksudnya mentakwilkan. Ya Allah sudah jelas ngomong firman-Nya bunyinya gitu. Ya. Hakada. Ya. Kalau orang ngomong maunya apa toh? Difahami gitu kan, bukan maunya ditafsirkan macam-macam. Ya sama juga, itu termasuk Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamluhu ala zahiri. Oh bukan perintah ini, wong perintah kok, bukan perintah. Maka marah orang kalau gitu ya. Misalkan ini yang peraturan baru di Unida tidak boleh ada yang naik motor kecuali Di atas 30 tahun. Ya. Apa? Ya. Itu maksudnya santri, misalkan. Tapi santri disebutkan ya, mau santri mau guru gitu ya. Termasuk disebutkan usia. Kan menakwilkan sendiri-sendiri. Ya ini kalau dosen umurnya 25, apa kalau dosen? Ya kan? Nah. Ya jadi dia membuat-buat alasan. Marah nggak itu yang punya perkataan? Marah. Nah. Itu juga. Al-aslu hamlul Qur'anil Karim ala zahiri wa adam ta'wil. Intinya itu, fahami sesuai dengan apa yang zahir, apa yang disebutkan, kecuali memang ada yang menunjukkan makna yang memungkinkan untuk ditakwil. Fahum yarawna annahu la yuhaddu 'anil zahir, la yuhaddu 'anil zahir wa yamna'u sarfal kalami anhu illa bidalilin yu'taddu bihi terhitung dengan, maksudnya masih bisa memang memungkinkan untuk ditakwil. Min tadbiqatil ulama lil asli qala Tha'alibi bi qouli ta'ala wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun
Qala jumhurul ummah inna Allah ta'ala arada an yubayyina li'ibadihi anna al-hisaba wan nadhara yawmal qiyamati huwa fi ghayatit tahrir wa nihayatil adli bi amrin qad arafuhu fid dunya wa ahidatu afhamuhum. Qala al-Fakhrur Razi wal adhar ithbatu mawazina fi yaumil qiyamati la mizanin wahidin. Wal adhar itsbat mawazin fi yaumil qiyamah la mizan wahid. Wal yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu. Hal yatasawwar mizan wahid li jami' al insan. Mizan wahid. Au mawazin. Al Fakhrur Razi la mizan wahid li dhawahiril ayat wa hamlul mawazin 'alal mawzunat aw 'alal mizanil wahid yujibanil 'udulu 'an dhahiril lafzi yujibanil 'udula 'an dhahiril lafzi wa dhalika innama yusaru ilaihi 'inda ta'adzuri hamlil kalam 'ala dhahiri wa la mani'a huna minhu wa wajaba ijra'ul lafzi 'ala haqiqatihi. Ya. Baik. Hada fahimtum? Ya. Laisa mizan wahid bal hunaka mawazin. Wa qala al-Biqai rahimahullah. Idzan fil awal idza dzukira al-lafdhu huna bi sighatil jam'i la taqul bi sighatil ifrad. Hakadha. Mufrad al-jam'u yabqa ala jam'ihi. Ya. Wa qala al-Biqai rahimahullah fi ma'na wafar tanur innahu al-haqiqi alladhi yukhbazu fihi. At-tanur tempat untuk memasak roti. Wa hadha huwa adh-dhahir fala ya'dilu anhu illa bidalilin. Lianna sarfal lafzi an dhahirihi bighairi dalil abath kama qalahu ahlul usul. Ya. Wa qala Shanqiti rahimahullah fi qawli ta'ala wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ay yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. At-tahqiq alladhi la shakka fihi wa huwa alladhi alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ammatul muslimina annahu la yajuzul 'udulu 'an dhahiri kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi halin min al-ahwal biwajhin min al-wujuh hatta yaquma dalilun sahihun syar'iyyun sarifun 'an adh-dhahiri ila al-muhtamal al-marjuh. Wal qawlu bi anna al-amala bi dhahiril kitab was sunnati min usulil kufri la yasdurul battatu an alimin bi kitabillah wa sunnati rasulih wa innama yasduru amman la ilma lahu bil kitabi was sunnati aslan li annahu li jahlihi bihima ya'taqidu dhahirahuma kufran wal waqi' fi nafsil amri anna dhahirahuma ba'idun mimma dhannahu ashaddu min bu'di syamsi minal lamsi min bu'di syamsi minal lamsi. Baik. La yajuzul 'udul an dhahiri kitabillah. Ya. Wasil? Ya, khalas hada insyaallah. Wa qala la yajuzu sarful Qur'ani an ma'nahu al-mutabadiri bila dalilin yajibur ruju' ilaihi. Waqad yajuzu sarful kalami an dhahiri bidalilin aqliyin aw sam'iyyin. Dalil aqli aw sam'i yajuz. Qad yajuz. Ka qaulillahi ta'ala tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha wa qawluhu wa utiyat min kulli syai'.
Wa ammal adillatu sam'iyatu fahiya ma ja'at min adillatil kitabi was sunnati. Ya. Masalan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya. Ma hadha? Ha? Hadha rih ya. Fi qaumi 'ad. Ya. Tudammiru kulla syai'. Hal rih fi dzalika zaman tudammir jami'an? Al-an lam yazal wujud ada al-ard. Idza kanat tudammir kulla syai' idzan la yujad. Nah, idzan tudammir kulla syai'. Kulla syai' muta'alliq huna bi qaumi man? Qaumi 'ad. Wadhkur akha 'ad. Ya, Allah. Thumma wa utiyat min kulli syai'. Man hadha? Man ta'rif? Ha? Hadi. Ha? Aywa. Imra'ah. Ha? Imra'ah fi zamani Sulaiman. Ya. Wa utiyat min kulli syai'. Utiyat min kulli syai'. Imra'ah. Hada taqul bil qis ya. Ya, ba'du al-mufassirin yaqul hada. Wa ba'duhum la yusammi. Taib. Hal laha kullu syai'? La fi dzalika zaman aghna minha Sulaiman alaihi salam, Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa yajuzu bittifaqil muslimin an tufassara ihdal ayataini bi dhahiril ukhra wa yusraful kalamu an dhahirihi idh la mahdhura fi dhalika inda ahadin min ahli sunnah wa in summiya ta'wilan wa sarfan 'anil dhahir fadhalika li dalalatil qur'ani 'alaihi wa li muwafaqati sunnati was salafi 'alaihi li'annahu tafsirun lil qur'ani bil qur'an laisa tafsiran lahu bir ra'yi wal mahdhur innama huwa sarful qur'anil karim an fahwahu bi ghairi dalalati min Allah wa rasulihi was sabiqin. Idzan kam aslan fit ta'amuli ma'al hidayat asyara. Ya. Hadza la budda an la ba'da. Man hadza? Ya. Ba'da. Hadza huwa. Ya. La yuqalu bin naskhi fi kitabillahi ta'ala illa bidalilin qati'. Thumma tsani al-Qur'anul Karim lil hidayati wal irsyad. Tsalits al-Qur'anul Karim tibyanun li kulli syai'in. Ar-rabi' al-Qur'anu kulluhu muhkamun bi'atibarin wa kullu mutasyabihun bi'atibar. Wa tsalits lakin muhkamun bi'atibarin wa mutasyabihun bi'atibarin akhar. Tsalits. Laisa fil Qur'anil Karim al-khamis ikhtilafu tanaqudin aw tafawutin. As-sadis ma'anil Qur'anil Karim tajri ma'az zamani wal makani wal ahwal. Ar-raji'ah ilal urfi wal awa'id ya. Thumma awamirul Qur'anil Karim imma li qiyamil mukallafi biha aw li tahqiqil kamali wath thabat. Ats-tsamin al-aslu fi khitabil Qur'anil Karim al-umum. Thumma at-tasi' kullu kalimatin waradat fil Qur'ani fahiya li ma'nan wa kullu tartibin wujida fahuwa li hikmah. Al-ashir al-aslu hamlul Qur'anil Karim ala zahirihi wa adamu ta'wilihi. Taib. Ijabatul asilah au minkum man yas'al? Minkum yas'al? ممكن السؤال Ustaz. Ya. إذن هناك الآية
أيضا في علم الكلام من الآية يد الله فوق أيديهم هذه طبعا يحتاج إلى تأويل Ustaz. Mada tabaan? Man yakul tabaan? Oh. هذا لا يحتاج إلى تأويل. هذا لا يحتاج إلى تأويل. Ba'dul ulama yakul la yahtaj wa ba'dul ulama yakul. Al-muhim laisa bit tabaan hakadha. Ya. إذا كان هذا جائز على تأويل هل هذا لأن بدليل kan Anifan يقول وقد يجوز صرف الكلام عن ظاهره بدليل عقلي أو سمعي هذا جائز لأن هناك دليل عقلي أو سمعي هذا هذا خلاص الجواب الأول ممن لا يجيز وممن أجاز يجيز مثلا ya yadullah fawqa aydihim مثلا yadullah fawqa aydihim halillah yad وده يقول لا لكن الله يقول yadullah Allah يقول yadullah ماذا خطر في ذهنك عن اليد لا ماذا خطر في ذهنك عندما ذكرت يد يد هل يد فقط بمثل هذا يد الكرسي يد الباب زور هل يد دائما هكذا لا يد هذا أنت تأويل تأويل ya إذن ماذا قال بعض العلماء يد واليد والكيفية لا نعرف لقصور عقلنا ya خلاص هكذا هذا قال الذي أثبت اليد لله بدون تأويل ولمن أول يقول الأهم ليس كيد المخلوقات لأن الله ليس كمثله شيء إذن ماذا؟ إذن بمعنى القوة والقدرة كذا هنا بين مذهب السلف والخلف كلاهما ممكن ya هكذا خلاص إذن التوفيق بين رأيين من مذاهب أهل السنة والجماعة في فهم الآيات عن الصفات الذاتية هنا الصفات الذاتية لله تعالى. طيب آخر ya. Dimana fi kalimati bismillah laisa hunaka harfun alif baina ba wa sin. Limada? Mada? Walimada? Soal lagi. Walimada fi iqra bismi rabbikal ladzi yujad hunaka alif. Undur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahih? Undur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. هذا كثير وجدنا هذا السؤال. العلق ya sahih ya bismi اقرأ باسم ربك الذي خلق bismillah ما في لماذا اسأل كاتب
Jawab akhir. بكثرة استعماله Ustaz. Bikathrat istimalihi. في كلمة البسملة. Akhir. Ayo mungkin kathratul istimal. Limadha bismi rabbikal ladzi khalaq huna bil alif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur fi bismillahi majriha. La yujad idzan. حتى في سورة النمل إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم Aywa. ليس في ألف. إذا ينسب هذا إلى اسم الله إذن يحذف هذا الاسم الألف. كذا بسم الله بسم ربك هذا يظهر الألف. هذا علم الرسم. Ya, هناك علم الرسم ما أسرار سر من أسرار هذه الكتابة. لكن موضوعنا هل يوجد أو ممكن ya لأن لكل حرف هناك فائدة ya فائدة ya بسم الله. إذن تخصيص Ustaz. ماذا؟ إذن تخصيص. تخصيص أو إيجاز. هناك الإيجاز بالحرف بحذف الحرف. طيب خلاص نحن Ini soal Ustaz. طيب هذا أولا. فقد تكلم القرطبي في التفسير على حكمة حذف الألف فقال بسم الله تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ والحذف لكثرة الاستعمال. هذا كما ذكر أستاذ من قبل قليل بخلاف قولي اقرأ باسم ربك فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال. إذن هذا واختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر فقال الكسائي والسعيد الأخفش تحذف الألف وقال يحيى بن وثاب لا تحذف إلا مع بسم الله فقط لأن الاستعمال إنما كثر فيه. هذا كما ذكره الإلصاق والاختصار. هذا ثم الحكمة. لكن الحكمة السؤال هو الحكمة. الحكمة كثرة الاستعمال لا ya wal hikmah basmalah walaysat bismillah. Aina hakada murajaah idan. Huwa kamal wa man ada fi multaqa ahli tafsir fi multaqa ahli tafsir. Ana ikra wajadna anna al-fi'la idza nusiba ila Allah hudhifatil alif min al-kalimah li tamammi fi'lihi wa kamalihi wa idza nusiba al-fi'lu ila al-insan
rusimat bil alf li naqsi fi'li wa hajati. Ada ya. Idzan hunaka qaul, idzan hadza qaul. Kenapa kalau alif dinisbatkan kepada Allah, alifnya enggak ada? Ini karena kesempurnaan Allah. Ya, dinisbatkan kepada perbuatan Allah. Tapi kenapa kalau dinisbatkan kepada manusia alifnya muncul? Karena perbuatannya itu enggak sempurna. Ya. Enggak ada alif untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Ini ya, multaqa ahli tafsir. Ya. Baik, mungkin itu. Ini kan satu pendapat. Yang namanya ijtihadi. Namanya ijtihadi itu yahtamilul khata' was-shawab. Baik. Fadal Ustaz Man, ada? Amin Ustaz. Ustaz Amin, fadal. طيب أستاذ في الأصل الثامن الأصل في خطاب القرآن الكريم العموم في القرآن نحن على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ولكن في القرآن هناك قصة ما يتعلق بالشريعة من الأمة السابقة بني إسرائيل والآخر هكذا وهل يجوز طبعا نحن لا نطبق شريعة الأنبياء السابقة نحن نطبق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز نحن نستدل بشريعة الأمة السابقة ونأخذه كشريعتنا نحن مثال قول بأن صلاة الجماعة واجب بدليل في قول الله تعالى إلى مريم واركعي مع الراكعين وقول الله تعالى في بني إسرائيل واركعوا مع الراكعين هذا القول يدل على صلاة الجماعة واجب مع أن هذا القول قول الله لبني إسرائيل ولمريم هل يجوز نستدل بهذا الدليل مع أن هذه شريعة أمة سابقة أولا هناك هذا بحث في أصول الفقه هناك الأدلة المتفق عليها 4 وهناك أدلة مختلف فيها 8 أو أقل من ذلك منها شرع من قبلنا إذن شرع من قبلنا يكون دليلا مختلف فيه إذن أجاز بعض الأئمة ولا يجيز بعض ثم عن صلاة الجماعة هناك خلاف أما الحنابلة قالوا بوجوب صلاة الجماعة بالأدلة الكثيرة ولا يؤخذ فقط من القرآن الكريم بل من السنة مثلا عندما نودي الصلاة النبي ماذا لقد هممت النبي هم أن يأمر أحدا أن يكون إمام ثم بعد ذلك يريد أن ينظر إلى أحوال الناس الذين لم يذهبوا إلى صلاة الجماعة ويحركوا بيوتهم هذا شديد وهذا الدليل على وجوب صلاة الجماعة عند الحنابلة وأيضا بدليل آخر صلاة الخوف الناس عند الحرب ما زالوا يؤمرون بصلاة الجماعة وكيف بنا في
في حالة الأمن وهو أولى بالجماعة. لذلك حمل الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة. Wujub salat jamaah, lakin ittafaqa ya jumhur ala sihhati salatil jamaah, salati as-salah al-mafruḍah, as-salawat al-mafruḍah ma'al ithmi, ma'al ithmi. Hadza indal Hanabilah. Idzan laisa bimana anta indama sallaita wala tusalli bil jamaah salatuka batilah, la, bal salatuka sahihah walakinnaka athim. Hada indal Hanabilah. Amma inda asy-Syafi'iyah ya yaqul huwa madza sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, li'anna salatal jamaah maqrunatun bi thawabin muayyan. Wa ma dzalika ya salatul jamaah kam 27 wa salatul fardi al-fardhi kam wahid. Idzan ada yadul ma'a katsir min al-adillah tadullu ala al-amri bi salatil jamaah. Idzan min al-wujub ila as-sunnah al-muakkadah. Hada qaul. Walakin marratan ukhra hada laysa faqat, hada laysa bima'na syar'u man qablana. Ana lam a'rif ila al-yawm yasta'mil warka'u ma'ar raki'in hada dalil ala wujubi salatil jamaah, bal hunaka adillah katsirah min al-Qur'an kama dzakartu qabla qalil. Hada an salatil khauf istadalla biha al-Hanabilah bihadhihi al-ayah wa aidan min al-ahadits as-sahihah tadullu ala wujubi salatil jamaah. Amma syar'u man qablana kama a'rif la yastadil bi dalil syar' man qablana. Mungkin hada. طيب فهمت. جزاك الله خير. وإياكم. طيب نختتم هذا اللقاء لأن أستاذ أمين هذا في الحقيقة هذا يذكرنا كيف هذا لا نصلي جماعة بسبب الآن. أنا صليت لأنني أسافر الآن. أنا صليت صلاة الجماعة. Ya, طيب للتعليم هناك دليل لولا أن أشق على أمتي لو أخرنا صلاة العشاء صح هذا؟ أنا معكم أستاذ. أصلا غرض السؤال ليس هذا بالصراحة. إذن هذا أنا عملت معنى مؤول. إذن وأنتم الظاهر هو ليس هذا. طيب هذا تطبيق ما تعلمنا هذه الليلة. طيب شكرا عسى ما تعلمنا هذه الليلة ينفعنا. نختتم بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum. Mungkin hadza man fi siman ya. Man hadza saat lalu ya. Salatul jamaah pada hadza ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kameranya nge-zoom out. أين آخر رفعت؟ أين آخر رفعت؟ آخر رفعت وآخر حيدر.